वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ टूरिज़म की बात करते हैं सो इस चीज़ में कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में बहुत से हसीन मकामात मौजूद हैं। अगर हम जीबी की साइड पर जाएं सो हमें वादियाँ भी मिलती हैं, हमें पहाड़ भी मिलते हैं, हमें झीलें भी मिलती हैं, हमें दरिया भी मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ को देखें सो वहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी या किसी भी इंसान की जो दिमागी तरोताज़गी है उसमें इजाफ़ा करती हैं। और साथ ही साथ अगर हम सिंध की तरफ जाएं, बलूचिस्तान की तरफ जाएं सो वहाँ पर हमें सहरा मिलते हैं। सो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा कुदरती हुस्न से माला माल किया है। लेकिन बहुत से सयाह जब इन मकामात का रुख करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं, बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं या इसके साथ साथ दीगर सयाहती मकामात, तो उनकी जानिब से अक्सर ये शिकवा किया जाता है कि फ़ैसिलिटीज़ उतनी नहीं है। तो आज के इस शो में, आज के इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, जहाँ पर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और जहाँ पर आपको 100% नहीं तो 90% अगर अच्छी सहूलियात मिले तो वो कौन से पॉइंट्स हैं। और मौसम सरमा ऑब्वियसली आगाज़ हो चुका है, नारान का आगान जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं अब कुछ ही रोज़ में वो भी बंद हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। सर्दियों में अगर हम वेकेशंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सब ने किस मकाम का, किस टूरिस्ट स्पॉट का रुख करना है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त टूर ऑपरेटर शेख उमर इस वक्त शो में मौजूद हैं। उमर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जब हम मुख्तलिफ सयाहती मकामात की बात करते हैं, आप एक वसी तजर्बा रखते हैं, व्हाट डू यू थिंक कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स इस वक्त पाकिस्तान में, अगर हम बल्तिस्तान की साइड पर जाएँ, अगर हम KPK की साइड पर जाएं सो वहाँ पर अभी भी सहूलियात नहीं है, जगहें बहुत खूबसूरत हैं, ट्रैक्स मुश्किल हैं, लेकिन लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाते ऑब्वियसली ड्यू टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज़। बहुत शुक्रिया जी आपका इस टॉपिक को चूज़ करने का। बिल्कुल, ये इस वक्त चूँकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और हर एक की नीड है, लोग चाहते हैं कि स्नोफॉल देखने के लिए जाएँ, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि जो इतने हमारे खूबसूरत मकाम हैं या तो वो बंद हो जाते हैं या फिर ये कि अगर वहाँ जाएं भी तो वहाँ फैसिलिटीज़ का एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है। ख़ासकर सर्दियों में रास्ते बंद हैं और स्नोफॉल हो जाएगी, जबकि दीगर ममालिक हैं जो पाकिस्तान से कंपेयर करें, वहाँ जहाँ स्नोफॉल पड़ती है वो स्नोफॉल के बावजूद अपने रास्तों को ओपन रखते हैं। और जो बाबूसर टॉप क्लोज़ हो जाता है, आप नारान की बात करती हैं, तो मैं यहाँ पर एक बात इजाफी कहना चाहूँगा कि बाबूसर टॉप को भी सर्दियों में खुला रखा जा सकता है। इसकी बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं, स्नो रिमूवल मशीन्स, अगर वो यूज़ करें तो सर्दियों में भी वहाँ से बर्फ़ हटाई जा सकती है। आप स्विट्ज़रलैंड को देख लें, आप इस तरह ये जो यूरोप के ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पूरा साल सर्दी रहती है, बर्फ़ ही पड़ती रहती है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो हमने असल में इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, ना इसको सीखा। अभी आप देखें 1-2 साल पहले मरी में इतना बड़ा हादसा हुआ, बर्फ़ पड़ गई, सारे लोग स्टक हो गए, बर्फ़ हटाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये बिल्कुल ये बुनियादी बात है कि सहूलियात नहीं है, वहाँ इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, इस तरह के सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते ताकि फिर लोग बिल्कुल अपने आप को सेफ़ समझ के वहाँ जा सकें। सो अभी जिस तरह से आपने कहा है कि अगर हम बाबूसर टॉप की बात करें सो इसके लिए हैवी मशीनरी, बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको खोला जा सके, बिकॉज़ ये वो जगह है जिनमें पोटेंशियल मौजूद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मकामात का रुख कर सकते हैं। हम नारान की भी बात करें तो नारान भी बंद हो जाता है, लेकिन अभी मैं रिसेंटली वहाँ से होकर आई हूँ। सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर सेइंग कि अगले 3-4 साल में आपको विंटर्स में भी नारान खुला मिलेगा। सो आपको क्या लगता है वहाँ पर किस किस्म का काम हो रहा है, किस अंदाज़ में चीज़ों को जो है खुला रखा जाएगा? कोई रोड्स बन रहे हैं, कोई नए टनल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं इनको मेक श्योर किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो हैं वो विंटर वेकेशंस में भी आ सके। सो वहाँ पर क्या क्या हो रहा है? ऐसे ही है, पहले तो ये है कि मैं अभी स्वात की बात करूँगा तो वो खुला रहता है सर्दियों में, पहले ऐसा नहीं था। कश्मीर भी खुला रहता है। कश्मीर भी खुला रहता है, वहाँ भी पहले ऐसा नहीं था। और सवात का तो ये सीज़न है। हाँ, सर्दियों में ज़्यादातर लोग सवात जाना इसलिए पसंद कर रहे हैं अब कि वहाँ खुला रहता है, और आपका मालम जब्बा ओपन रहता है, कालाम ओपन रहता है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, वहाँ रोड्स बनी हैं, वहाँ होटल्स अच्छे बने हैं, वहाँ रिजॉर्ट बने हैं। इवन कि मालम जब्बा में सर्दियों के लिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि सर्दियों में आपकी पहली चॉइस मालम जब्बा होनी चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जो वहाँ एक्टिविटीज़ चाहते हैं, जो वहाँ स्कीइंग करना चाहते हैं, स्नो बोर्डिंग करना चाहते हैं, इस तरह की स्नोफॉल की बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ चेयर लिफ्ट है, वो भी नई चेयर लिफ्ट है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी चेयर लिफ्ट्स आई हैं जो अभी अभी लगी हों कुछ अर्सा में, बाकी सेफ है और सेफ क्योंकि जब चेयर लिफ्ट की बात आती है ना तो वो इंसान डर जाता है कि पाकिस्तान और चेयर लिफ्ट, इतने हादसात हो चुके हैं माजी में। सो सेफ्टी को किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
टूरिज़म की लाइन में सबसे मेन चीज़ है ये सेफ्टी जिसकी आपने बात की, और इस पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारे अदारों का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे जितने भी टूरिस्ट पुलिस है, इनका सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस इसलिए होना चाहिए कि एक कराची से, लाहौर से निकल के जाने वाली एक पूरी फैमिली है जो अपनी गाड़ी में या गाड़ी हायर करके लेके जा रही है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि उसको सेफ्टी चाहिए, उसकी फैमिली को, उसके घर वालों को किसी किस्म का ख़तरा ना हो, कहीं स्लाइडिंग का ख़तरा ना हो, कहीं से उसको कोई ऐसी चोरी चकारी का ख़तरा ना हो। तो इस पे जितना ज़्यादा हमारे अदारों का फोकस होगा, इतना लोग फ्रीली जाएंगे, सेफ़ समझ के जाएंगे, और इतना टूरिज़म बढ़ेगा। और इंटरनेशनल की बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज़म पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से उसका डिक्लाइन आया हुआ है दहशतगर्दी की वजह से। स्पेशली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन भी उसकी रीज़न है। फिर उसके साथ साथ अभी कुछ एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। अगर हम जी कोई दहशतगर्दी के वाक़यात जी देखें तो ऑब्वियसली टेररिज्म की वजह से भी लोग जो जी, ये हैं 2009 से कम लेके आए हैं। 2013-14 तक पाकिस्तान की चूँकि काफ़ी मुश्किल हालात गुजरे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, इस दौरान में पूरी दुनिया में एक नेगेटिव इम्पैक्ट चलता रहा, नेगेटिव मार्केटिंग होती रही दहशतगर्दी के हवाले से, तो उसको काउंटर नहीं किया गया। सही। दहशतगर्दी तो अब अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हो गई हुई है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लेकिन अब वो चीज़ वापस बहाल नहीं हो सकी जो इंटरनेशनल सो व्हाट डू यू टूरिज्म। थिंक, बहाली के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ताकि हम इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान ला सकें? बहुत से, वैसे मैं अभी भी गई हुई थी, लोग आते हैं, चाइना से बहुत लोग आए होते हैं, जापान से कुछ लोग आए हुए थे, 2-3 मैंने यूके के लोग भी देखे, लेकिन यस जो पहले वक्तों की बात थी वो अभी आजकल नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, इंटरनेशनल टूरिज़्म बहाल करने के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पाकिस्तान लाने के लिए क्या क्या हुकूमती सतह से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है? पहले तो हमें ये समझना चाहिए ना जी कि इंटरनेशनल टूरिज़म हमारी इकानमी की बैकबोन बन सकता है। बन सकता है, दुनिया के बिल्कुल कई ममालिक ऐसे हैं और लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है जिनका अच्छा खासा रेवेन्यू टूरिज़म से ही जनरेट होता है। अभी पाकिस्तान का आप ये देख लें कि हर साल हम 2-3 अरब डॉलर के कर्ज़ के लिए कितना स्ट्रगल कर रही होती है गवर्नमेंट्स में, मीटिंगें IMF से, दिस एंड दैट और होता है। अगर ये टूरिज़म को थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दे दें तो ये वाला पूरा माइनस हो सकता है फेज़ कर्ज़ वाला, यानी हमें किसी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने टूरिज़म से ही इतने अरब डॉलर्स की जनरेशन निकाल रहे हैं जो हम किसी से लोन लेना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग से कर लें। अभी एक डेटा शेयर हुआ गवर्नमेंट की तरफ से जी, एक सीज़न का 2-3 महीने का जी 25 लाख टूरिस्ट ने ये फ़लाँ एरिया विज़िट किया जी। तो उसी डेटा पे मेरा एनालिसिस भी था कि अगर आप ये 25 लाख डोमेस्टिक टूरिज़म की बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों ने इसको विज़िट किया है, अगर आप यही फोकस इंटरनेशनल पे करें कि हमें 25 लाख फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान में लाना है, तो इट्स मीन कि आपका एक तो लोन उतर सकता है और आपको किसी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं दूसरे मुल्कों में, अगर वही सहूलतें हैं आप उनको यहाँ पे दें, यहाँ पे हमारे रेगिस्तान है, जैसे आपने बात की बलोचिस्तान है, हमारा गवादर है, हमारा कराची के बीचेज़ हैं, हमारा सिंध है, हमारा भावलपुर, मुल्तान है, लाहौर इटसेल्फ एक बड़ी इंडस्ट्री बन सकता है टूरिज़म की। तो वो जो हमारा पाकिस्तानी टूरिस्ट बाहर जाता है उन्हीं अट्रैक्शंस को देखने के लिए, अगर उसको हम यहाँ दें तो एक बड़ा डॉलर जो यहाँ से बाहर जाता है वो ऑब्वियसली वो पैसा जो है वो पाकिस्तान में ही रहेगा और हम अल्टीमेटली इस काबिल भी हो सकेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी पाकिस्तान आए। बट उसके लिए ऑब्वियसली जब इंटरनेशनल हम टूरिस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए सेफ्टी उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने भी ये ऑब्वियसली, आप तो इस चीज़ में काफ़ी अरसे से हैं, आप नोट कीजिएगा जब हम नारान जाते हैं या स्पेशली अगर आप कश्मीर वाली साइड पर जाएं, आप जिस भी कन्वेंस में होते हैं वहाँ पर रोक कर पूछा जाता है कि क्या इसमें कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट बाहर का, फॉरेनर्स वगैरह तो मौजूद नहीं, और अगर हो तो फिर एक ऐसी कॉल चलाई जाती है कि वो आपको वापस इस्लामाबाद होटल तक छोड़कर आएगी सेफ एंड साउंड। ये एक अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल में इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। इसमें कुछ दूसरे अनासर भी हो सकते हैं कि वाई डू दे आस्क इवन, लेकिन इसमें एक सेफ्टी भी उनका एक ऑब्वियसली मकसद जो है वो लाजमी होता है, जो कि मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगती है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि मैंने नारान की बात की, मैं आपसे वो भी जानना चाहूँगी कि अगले 3-4 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा या हो रहा है, व्हाट आर द अंडरगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से नारान वुड बी ओपन फॉर एवरीबडी इवन इन द विंटर्स? पहले तो ये कि ये नारान भी बंद हो जाता था। अभी पिछले 2-3 सालों में आप ये देख रही हैं कि वहाँ पे एक हमारा पावर प्रोजेक्ट बना है, उसकी वजह से उसको ओपन रखा गया है क्योंकि नहीं, लेकिन अभी ये मैं लास्ट वीक होकर आई हूँ, ये लास्ट वीक्स चल रहे हैं, इसके बाद कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा जी। नारान से थोड़ा सा पहले एक हमारा गवर्नमेंट का पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ तक रास्ता ओपन रहा, वरना वो भी बंद होता था। अभी एक नारान बाबूसर टॉप टनल की जो बात हो रही है, जिस पे सर्वे हो चुके हैं, PC1 हो चुका है, उसकी सारी इस तरह की सारी बजट के वाले से बातचीत हो चुकी है। अगर वो बन जाता है बाबूसर और नारान टनल, तो ये एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसको विंटर में भी ओपन रखा जा सकता है और ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है हमारे टूरिज़्म में कि आप सर्दियों में भी इस पूरी वैली को विज़िट कर सकते हैं।
اس طرح آپ سوات کی بات کر لیں, مری اٹ سیلف بڑا پوٹینشیل رکھتا ہے, جس میں نتھیا گلی سائڈ بھی ہے جو ایبٹ آباد کی سائڈ ہے, اس کو بھی ہم اسی میں کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایبٹ آباد, نتھیا گلی, مری, مال روڈ, بوربن, یہ دونوں ایک سیپریٹ جگہیں ہیں اور ان دونوں میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے ونٹر ٹورزم کے حوالے سے. پھر اب کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں بھی اب شاردا تک ونٹر میں اوپن ہوتا ہے اور اڑنکیل بھی لوگ چلے جاتے ہیں ونٹر میں بھی. صحیح. تو لیکن وہاں بھی ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, روڈ کو, اور وہاں ہوٹلز اچھے ہونے چاہیے, ریزورٹس اچھے ہونے چاہیے. اور سب سے مین چیز میں یہ کہوں گا کہ ایکٹیویٹیز, کیونکہ یہ صرف ٹورزم نہیں ہے کہ آپ جا کے پانی دیکھ کے آگے, درخت دیکھ کے آگے, آپ نے پہاڑ دیکھ لیے. وہاں پر آپ کی ایکٹیویٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سو یس, وہ ایکٹیویٹیز آپ کے خیال میں کیا کیا ہو سکتی ہیں, اس میں حکومت کا کتنا کردار ہے؟ ابھی تک تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں کے مقامی لوگوں کی سپورٹ سے وہاں پر ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہوتی ہیں. اب جو وہاں کے لوکلز کر رہے ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ اتنی سیف نہیں ہوتی. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, بہت سی جگہ ہمارے یہاں پر آبویسلی پاک فوج کے کنٹرول میں ہے, وہاں ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ سیفٹی بھی پھر اس کی ہوتی ہے. سو یہاں پر جہاں پہ لوکلز کام کر رہے ہیں, سو ان پہ کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر حکومت ان کی معاونت کرے, سو وٹ ڈو یو تھنک کون کون سی ایکٹیویٹیز اور اس کی سیفٹی کو کس طرح سے میک شیور کیا جا سکتا ہے حکومت کی انٹرفیرنس سے؟ یہ جو چیز ہے نا ٹورزم, یہ صرف نہ حکومت کا کام ہے نہ کسی پرائیویٹ بندے کا کام ہے, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. اس میں حکومت کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹر ہے اور وہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کو جتنا پاسبل سپورٹ دے سکتے ہیں دیں. یہاں پہ اس کا الٹ ہوتا ہے. اگر کوئی انویسٹر کسی جگہ پہ ایک بڑا ریزورٹ یا کوئی ایکٹیویٹیز کی بیس پہ کوئی ایسی جگہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے روڑے اٹکائے جاتے ہیں, اس کو پریشان کیا جاتا ہے, اس کو تنگ کیا جاتا ہے. تو اس چیز میں ایز ہونا چاہیے, اس کو تھوڑا آسان کرنا چاہیے کہ جتنی بھی اس کی لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ آسانی سے پوری کی جا سکیں, اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آسانی سے ہو, اس کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے, تاکہ ایسی جگہ تیار ہو جائے جس میں گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو, ٹیکس ریونیو بھی ہو, ملک کے لیے بھی ریونیو جنریٹ ہو, اور وہاں کی عوام کو روزگار بھی ملے, اور یہ ہمارا ٹورزم اس کو فلورش کرے. اچھا, ایک اور چیز میں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے سیاحتی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اپ گریڈیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ان کو اپ گریڈ کر کے وہاں پر سہولیات پرووائڈ کر کے آبویسلی ہم وہاں پر ٹورسٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل ٹورسٹ وہاں لا سکتے ہیں, فارنرز آ سکتے ہیں, اور وہ بڑا ان میں پوٹینشیل ہے زر مبادلہ کمانے کا. سو وٹ ڈو یو تھنک ایسے کون سی جگہیں ہیں جن کی اپ گریڈیشن از ویری امپورٹنٹ؟ ایک تو یہ جو کہ ہمارا ساؤتھ سائڈ ہے پاکستان کا, جس میں ہمارا یہ بھاولپور کا ایریا ہے, جس میں ہمارا سندھ ہے, جس میں ہمارا گوادر ہے, کراچی ہے, اس سائڈ پہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں, نہ کوئی اچھے ہوٹلز ہیں, نہ کوئی ریزورٹس بنے ہوئے ہیں. جیسے گوادر میں تو ہے, گوادر میں آہستہ آہستہ بن رہی, مطلب ابھی وہاں پی سی گوادر بنا ہے, لیکن وہاں بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. وہاں واٹر سپورٹس نہیں ہے. اب واٹر سپورٹس کی بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں پاکستان سے ایک بڑی زیادہ مالدیوز جاتی ہے. مالدیوز کیوں جاتی ہے؟ ان کو اسکوبا ڈائیونگ کرنی ہوتی ہے, ان کو سنورکلنگ کرنی ہوتی ہے, ان کو وہاں فشنگ کرنی ہوتی ہے, ان کو بیچ کے اوپر اسٹے کرنا ہوتا ہے, یا ان کو واٹر ولاز میں, بیچ ولاز میں رہنا ہوتا ہے جو پانی کے اوپر بنے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہم کیوں نہیں بنا سکتے کہ ہمارا ایک اچھا خاصا ریونیو باہر جا رہا ہے صرف اس چیز کو کرنے کے لیے, اور ہمارے پاس یہ پڑی ہوئی ہے, ہمارے پاس یہ موجود ہے, پھر ہم اس کو کر نہیں رہے. پھر اس طرح آ جائیں آپ ہاٹ ایئر بیلونس کی بات کریں, یہاں سے صرف ترکی اس لیے جاتے ہیں ہمارے بہت سارے پاکستانی کہ ان کو کیپاڈوکیا میں جا کے ہاٹ ایئر بیلون دیکھنے, یا دبئی اس لیے جاتے ہیں ان کو ڈیزرٹ سفاری کرنی ہوتی ہے, یا اس طرح کی چیزیں. تو ہمارے اتنے ریگستان ہیں, ہم نے کبھی ڈیزرٹ سفاری پہ کام کیوں نہیں کیا, یا ہم نے کبھی کیوں نہیں ہاٹ ایئر بیلونز اور ان چیزوں پہ لے کے آئے, یا ہماری جو واٹر سپورٹس. لیکن دیکھیں جس طرح سے آپ ایک ٹور آپریٹر ہیں اور آپ کی طرح کے اور بہت سے لوگ ہوں گے, آبویسلی ہر ایک کی, اگر جس طرح ہم ریسٹورنٹس کی, کیفیز کی بات کرتے ہیں, اسپتالوں کی بات کرتے ہیں, مختلف جب ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, یا اسپتال کی جس طرح میں بات کر رہی ہوں, ایسوسیشنز بنی ہوتی ہیں, ان ایسوسیشنز کا ایک پریزیڈنٹ یا کوئی سیکرٹری یا جنرل سیکرٹری کوئی بھی مقرر کیا جاتا ہے, چیئرمین مقرر کیا جاتا ہے, اور پھر وہاں پر حکومتی کوئی نمائندہ ہوتا ہے یا حکومتی وزراء میں سے جو ریلیونٹ بندہ ہوتا ہے اس کے پاس جا کے سجیشنز دی جاتی ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کی جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو کوئی آپریٹرز کی ایسی ایسوسیشنز موجود نہیں ہیں جو یہ تمام ریکمنڈیشنز لے کر حکومتی وزراء کے پاس جائیں, آبویسلی ان کو بھی پتہ لگے کہ کس کس طریقے سے چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک ایسی کوئی باڈی اگر ہو اور سجیشنز دی جائیں؟ ٹورزم کی جو ہے نا ٹور آپریٹرز کی آرگنائزیشن ہے جس کو پاٹو کہتے ہیں, پاکستان ایسوسیشن آف ٹور آپریٹرز, اور اس کی اور گورنمنٹ کی اداروں کی مسلسل آپس میں اس حوالے سے میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہاں پچھلے عرصے میں کافی چیزیں انسٹیبل رہی ہیں. پاکستان میں گورنمنٹس بار بار چینج ہونا اور یہ چیزیں, پھر وزراء بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, اور اس میں مین انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹورزم کی یا سیاحت کی انڈسٹری میں ایسا وزیر لگائیں جس کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہو. تو پچھلی گورنمنٹس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کے پی کے سائڈ پہ کافی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں ٹورزم میں,
کیونکہ وہاں پہ شاید انہوں نے اس کو زیادہ انٹرسٹ لیا ہے. جی جی اس طرح گلگت بلتستان میں کافی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں, ایون کہ پنجاب میں یہاں پہ کافی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. سونس کیسر آپ دیکھیں جی, اور یہاں پہ کچھ ٹریکس بنے ہیں, اور اس طرح یہ جو ہمارا لاہور ہے, یہاں کی وال سٹی نے یہاں پہ کافی ساری چیزوں کو ڈیولپ کیا ہے, جیسے گلی سرجن سنگھ لاہور کو واپس بحال کیا. اس طرح مسجد محبت, مسجد وزیر خان ہے, اس طرح آپ کی یہاں پہ یہ جو پوری وال سٹی ہے, تو اس کو اب فارن ٹورسٹ بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے. ہمیں جتنے بھی فارن ٹورسٹ کی کوئریز آتی ہیں ان کے لیے سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں ہمیں لاہور وزٹ کرنا, اور لاہور کو وہ لازمی دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی ٹریول آئٹنری میں وہ لاہور کو لازمی شامل کرنا چاہتے ہیں. جبکہ لاہور کی جو عام شہری ہیں, اگر ان سے ہم کہیں کہ جی لاہور کا ٹور کرنا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی لاہور میں کیا ٹور کرنا ہے. تو یہ اویئرنیس کا مسئلہ بھی ہے کہ لاہور میں کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, یہاں کے رہنے والے کو پتہ ہو کہ یہاں ہمارے شہر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ فارنر سب سے زیادہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن آبویسلی جس طرح سے آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ یہ تمام کام ہو سکتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, سو اس میں حکومت کا بھی آگے آنا ہے. اس میں جو یہاں پر آبویسلی ٹورزم کو اگر ہم دیکھیں, اور یہاں پر جتنے بھی ٹور آپریٹرز کام کر رہے ہیں ان کی ایسوسیشن, ان کی کوئی باڈیز بنی ہوئی ہے, ان کی طرف سے سجیشنز جانا, دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ کام ہے کولیبوریشن کے ساتھ ہونے والا. جب کولیبوریشن ہوگی الٹیمیٹلی تھنگز ول گو بیٹر. سو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ یس, شو کے سیگمنٹ کے اختتام پر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ناؤ از دا سیزن ٹو گو ٹو سوات اینڈ کلام یا کشمیر تک آپ جا سکتے ہیں. سو لازمی طور پر جائیں, ویکیشنز آر ویری امپورٹنٹ. آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے, آپ آبویسلی پیسفل فیل کرتے ہیں. سو اپنی ڈیلی کی روٹین میں سے کوئی نہ کوئی, آبویسلی ہم لوگوں پہ آج کل پروفیشنل لوڈ اتنا زیادہ ہے, سو ان تمام کاموں میں سے اپنے لیے, ویکیشنز کے لیے, ٹورزم کے لیے وقت ضرور نکالیں تاکہ آپ کی سول, آپ کا دماغ تھوڑا سا ریلیکس. سو تھینک یو سو مچ عمر فار جوائننگ آس ان آور شو. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا ویکینڈ بہت اچھے طریقے کے ساتھ انجوائے کیجیے گا, پروڈکٹیو کچھ نہ کچھ کیجیے گا. موسم اچھا ہو رہا ہے, موسم بھی انجوائے کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.